ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यही यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा यही यूट्यूब चैनल माध्यम यही वीडियो माध्यम आपण पार्टनर कौन सब करेन्ट फिलिंग्स रोचे मन में कौन चली सी आप कौन भावुं निश्चिंत भाव में मु डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में ये वीडियो माध्यम आपण पार्टनर मनर कथा को मु निश्चिंत भाव में आपण पाखे उपस्थापन करी। आपण मैंने जानती आम व्यक्तिगत जीवन में आउ पार्टनर केते महान आवश्यकता सीटा आप भल कर जानती। फास्ट कहि कि जदि आपण मन में कौन प्रश्न थाए निश्चिंत भाव में मत मोर कंटाक्ट नंबर देती मत निश्चिंत भाव में कंटाक्ट करेंगे। मु मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम मु आपण को कहि सब मनर कथा से कौन चाहूँगी कौन उद्देश्य सब डिटेल कहि। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना करने भूलिए ना, वीडियो को लाइक करने भूलिए ना। फास्ट कहि कि जदि आपणकर मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, बिछा राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है केते कथा आपणकर दैनंदिन जीवन में जहाँ घटुचे आप पार्टनर नहीं कि आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। बट जदि भी आप कौन कथा आपण पार्टनर को नहीं कि मन में प्रश्न अच्छी निश्चित भाव में मत कॉल करेंगे। देन मुझे आपन को तार डिटेल सबू आपन को कहि। इट्स ओके। आईटा इट इज ए टाइमलेस रीडिंग, कंप्लीटली टाइमलेस रीडिंग, नो डाउट। आउ केबे भी आपन को मन जे प्रश्न अच्छी मत निश्चित आप पचारि पारे। इट्स ओके। चलो स्टार्ट करवा आमर पार्टनर कौन सब करेन्ट फिलिंग्स अच्छी मन में कौन चली निश्चित भाव में वीडियो माध्यम मुझे आपन को कहि। देखंतु फर्स्ट गिफ्ट कार्ड, देन पाथवे, ऑक्युपेशन, मैरिज, फैमिली रूम, मैसेज, फॉल्स पर्सन, wealthy man, community, high honor. It's okay. फास्ट देखंतु जे आपण को पार्टनर आपण भितर एते सुंदर भल पाइबा एते अनकंडीशनल लव आउ आपण पवित्र प्रेम सते जमिति भगवान आशीर्वाद आउ आपण पार्टनर भितर एते भल संपर्क एते निबिड़ संपर्क एते भल बुझाबणा एते सुंदर भल पाइबा जे ना अच्छी साहित्य वर्णना करिया को ना अच्छी भाषा ताको कहवा पाई। ठीक अच्छे आपण को पार्टनर को लेकिन आपण एते सुंदर भाव में स्वप्न देखती आउ एते दीर्घ जीवन आपण सुंदर भाव में पादरे पाद मिसई चलने को प्रयास करती तार केबे आपण आमे आपण अकलन करि पारंते नहीं। इट्स ओके। आपण जहाँ करंचु ना कहीं आपण जहाँ आपण ऑफिस रे काम करंतु किंबा कौन जगह काम करंतु कि जहाँ भी करंतु सहीटा मैटर नु आपण एते सुंदर भाव में भल पाइबा एते सुंदर भाव में भल पाइबा एते सुंदर भाव में बुझाबणा केते सुंदर आपण भितर ना केबे मतमतांतर होइछि ना केबे मनामनांतर होइछि। आपण बहुत आपण परिवार को बहुत भल पाती सी मध्य परिवार को बहुत भल पाती परस्पर भितर एते सुंदर मन मिसे शरीर मिसे ना कही हब ना। आउ आपण को भल पाइबा को लेकिन लोक मैंने टाही टाबरा करती कहीं एत सुंदर भल पाइबा एत सुंदर भाव में परस्पर भितर एत आनंदर सहित जीवन बीताती।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କାଳତିପାତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, କେବେ ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସଡନ୍ଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ତାର ମତାମତାନ୍ତର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଆଉ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେତିକି ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ବଟ୍ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଆଉ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟାକଅପ୍ରେ ଯଦି ମୋର ପାର୍ଟନର୍ ରହେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କିଛିଟା ଫଲ୍ସ ପର୍ସନ୍, କିଛିଟା ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ଭାବରେ କିଛିଟା ଫଲ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନାରଖାର ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚାହିଁଲେ କି ଆଉ ନା ଏଇ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ନା ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ନ ପାରିଲା, କ'ଣ କରାଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏଇ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସବୁ କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା କିଏ ସହି ହେଉଛି ନା ରହି ହେଉଛି, କିଛି ବି କରି ହେଉନି। କ'ଣ କରାଯିବ, ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ କି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରେମ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନାହିଁ। ସିଏ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ହାହାକାର ଦେଖାଦେଇଛି, ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାହା ଧଇଲେ ବି, ଯାହା କହିଲେ ବି ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ସତ କହିଲେ ବି, ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାୟା ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି।
से ना आउ निजको सेल्फ इम्पोस्ट करुँच जोटा कि निजको से माने सुरक्षित रखापी बहुत कथा कहते निजर किसी माने एमती पाखे बदली जाइए निज सुविधा अनुजाई कथा कहते आउ सते जमी आपण कौन तक पाखे गोटे बड़ दोषी होकर रही जाइए आपण मेंटाली हारास हो जाइए आउ आपण बहुत रेस्ट्रिक्शन भितर रोचे आपणकर फिलिंग्स पूरा आइसोलेटेड हो जाइए सते जमी आपणकर मनोभावना पूरा संपूर्ण भाव में एकांत हो जाइए आउ जितेबाला आपण एकांत रोचे आप मनोभाव आप इंटरेस्ट संपूर्ण भाव में बदली जाइए आउ एत सुंदर भाव में बदली जे से कथा को लेकिन आप दुख कष्ट जंत्रणा अपवाद रोचे कि कौन कथा कौन कम भी करना आउ आपणकर जो कॉन्फिडेंस थिला से कॉन्फिडेंस हरई बसिले जे आप पार्टनर को लेकिन आप सब ट्राए करुले कि मोर जहाँ होना कहीं मत जी जहाँ कहूना कहीं बट मो पार्टनर नहीं कि सब बेले इंडिपेंडेंट रही ट्राए करती आउ सब बेले आपण लक्ष्य को फोकस करती केमी मु आगू जी मो पार्टनर को लेकिन बट से जी आपणकर एनर्जी रहा कथा तांका प्रति आपणकर यथेष्ट अच्छी बट आपण पार्टनर से आपन को एनर्जी दौना जमी आग भली दौले कि सुंदर भाव में भल पाइबा थिला से भल पाइबा सत जमी मूली गला कि कड़े कड़े पलैला कहीं एमती है कहीं जानी धीरे धीरे आप पार्टनर मनोभाव आपण प्रति बदलीगला जिते बदलीगला से संपूर्ण भाव में सते जमी आपणकर कि आपण को ठीक न्याय मिलला नहीं आउ सब बेले ना आपण ना जड़े भल मनीष सत कहवाई भल पाती आउ से सत भितर आपण बहुत कथार क्लारिटी थाए जिते बड़े सुंदर भाव में आपणकर सत्यता को कहती आपण मनर कथा को कहती आपण पार्टनर पाखे ना आपण पार्टनर बहुत भल भाव में आप समय दे शुणती तादे प्रश्न पचारती आजिकल ना से आपण को ना से आपण को इम्पोर्टान्स दौना से आप आलोचना करूना से आप जहाँ आप मनर भावना कहले भी से शुणिया परिस्थिति नहांती सते जमी गोटे सते जमी मन में गोटे आउ क्या प्रति फिलिंग्स अच्छी सते माने सते जमी सी आउ क्या प्रति निजर निजर हो जाउछंती आपन को देखिले माने अवॉइड कर आरंभ करूछंती आउ सेमिति तांका मन में जमीती आग भली थिला विश्वास से विश्वास संपूर्ण भाव अंधविश्वास हो जाइए आपन जहाँ कहले भी किछि भी फरक पड़ुनी किछि भी बुझेले बुझिया परिस्थिति नहांती निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करने भूलिए ना आदि आपणकर मन में कौन प्रश्न थाए मत पचारे आप पार्टनर को लेकिन निश्चित भाव में मोर पर्सनालीटी माध्यम डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी ठीक अच्छे इट्स ओके चलते आगू देखा कौन तक मन में फाइनाली आम कौटी पहुँचुचे शेष देखु भल पाइबार ठीक अच्छी जितेबले आपड़ चाहूँगी जहाँ जदियो जहाँ हो जाओ इट्स ओके जहाँ मत खराब भाविले मुझे दोषी हेली आपड़ निजक दोषी बोली मन कले ठीक थाई कि भी फिर भी जहाँ हो ना क्या मु बर माने मो अपमानित हुए दोषी हुए जहाँ भी हुए बट मो पार्टनर सहित रियूनियन हो जाए केमती रियूनियन हो गले आम आउ गोटे नुआ जीवन आरंभ करूँ मो आपण प्रेम को लेकिन आउ गोटे नुआ जीवन आरंभ करने आप प्लान करुँच आउ नुआ एक फिलिंग्स आने ट्राए करुँच आप माने सुंदर भाव में आउ गोटे कि जो आपन इंट्यूशन अच्छी सेटा संपूर्ण भाव परिप्रकाश करुँच आउ सेटा आउ गोटे नुआ नुआ जिनस आपन को आणिकी आपन पार्टनर सहित जोड़िकी आपन आगू जावाई ट्राए करुँच बट कौन कर भी चाहूँगी केमती हाँ मोर रियूनियन हो जाऊ मु सुंदर भाव में मो जीवन अतिबाहित करी कि मोर असुविधा हम ना कौन हो आ से रियूनियन पे आप बहुत स्ट्रगल कर बहुत बुझाऊँ से बुझा भितर भी शेष आप जीतुंट जिते बड़े रियूनियन पे ट्राए करुँच समस्त को लेकिन जिते बड़े माने समस्त मनोभाव को लेकिन समस्त आप सपोर्ट करेंगे आशीर्वाद करेंगे आपण को कम जोग देवे से सब जिनस को लेकिन पूरा कम्प्लीट शेष में आपण समस्त मन जीतुंट जिते बड़े आप समस्त मन नहीं जीतुंट से हिसाब से आप जाकि पार्टनर पाखे पहुँचुंट जे मो पछरे मोर समस्ते अच्छा बट
କ'ଣ କରାଯିବ? ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଖଣ୍ଡା ସିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କେମିତି? ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମୋର ପଛପଟେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେତିକିଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତିକିଟାରେ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ସେତିକିଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ଏମିତି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ। ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।